أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ما شاء الله. والله يقدر الليل والنهار. جزاك الله. ما شاء الله. حياك الله. والله सुभान अल्लाह. हय्याक अल्लाह. भाई जोरदार नारा लगाए. माशाअल्लाह हमारे नौजवान आलिम दीन मुफ्ती आसिम महमूद साहब तशरीफ फरमा चुके हैं. नाराए तकबीर जिंदाबाद. सुभान अल्लाह. हय्याक अल्लाह. جزاك الله. अल्लाहुम्मा ज़ुफ़रन लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन. जज़ाकल्लाह.
हय्याकल्लाह माशाअल्लाह। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا जज़ाकल्लाह हय्याकल्लाह। माशाअल्लाह। وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह हय्याकल्लाह जज़ाकल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد सुभान अल्लाह हय्याकल्लाह जज़ाकल्लाह। أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكتم أيحسب أن لن يره أحد ألم
माशाअल्लाह, हय्याकल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्लाहु अकबर कसीरा वल्हम्दुलिल्लाह। ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه माशाअल्लाह, हय्याकल्लाह। सुभानअल्लाह। जज़ाकल्लाह जुज़ीत खैरा। والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. جزاك الله. والذين كفروا بآياتنا